बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन कबल जब इमरान खान ने जलसा आम में असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से ऐलान किया और उस वक्त उन्होंने जनरल बाजवा साहब के बारे में भी कुछ गुफ्तगू की। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही कान लपेट कर सारी बातें सुनते रहे। अगले रोज़ उनको गुस्सा आ गया। जनरल बाजवा साहब ने या किसी और ने उनके कान खींचे तो उन्होंने एक फौरी तौर पर इंटरव्यू खड़का दिया, जिसकी कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई चाबी ज़्यादा भर दी गई या कान ज़्यादा ही खींच लिए गए तो चौधरी परवेज़ इलाही इश्तियाल में नजर आए। सवाल कुछ किया जा रहा था लेकिन उन्होंने जवाब कुछ और दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि आइंदा ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कौन सी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी? इमरान खान ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ कि इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो कुछ जनरल बाजवा साहब के बारे में कहा वो हकीकत पर मबनी था, उसमें किसी झूठ वाली कोई गुंजाइश नहीं थी। इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा था कि जनरल बाजवा साहब क्या करते रहे, कहते क्या थे, करते क्या थे, धोखा कैसे देते थे। परवेज़ इलाही ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने ARY को दिया, उन्होंने कई बार यहाँ पे ये बात की कि बुज़दार बेशर्म आदमी था। उन्होंने फिर कहा कि शेख रशीद और फवाद चौधरी ये टिटर बिटर हैं, इनके साथ हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है तो फिर असद उमर को बिठाया जाए, परवेज़ खट्टर को बिठाया जाए, सब्तैन खान को बिठाया जाए, इन लोगों को ना बिठाया जाए। इस तरह की बात को कहते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ बात की है। इमरान खान ने किसी एक लम्हे पर भी ऐसी बात जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में नहीं कही जिसको आप कहें कि उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन जनरल बाजवा की हमायत में उन्होंने जो कुछ कहा और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ वो बोले और किस लहजे में बोले वो आपके सामने रखते हैं, ज़रा मुलाहज़ा कीजिए। बल्कि मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा, मैंने बहुत खान साहब को ये बात कही 3 महीने पहले। मैंने मुँह से मैंने कहा देखो बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं, आपके मोहसिन हैं, PTI के मोहसिन है यार, खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोलें। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे, मैं मोहन से हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहता है यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई। तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ और उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और PTI को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए और हर चीज की, अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे। किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए, IMF का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। तो यार ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। अब इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस पर सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिया। इतना बंदा इंसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है? मुंह उठा के जो मर्जी आए, वो चीमा और उसकी बेगम शुरू हो जाते। और यार आप अपनी औकात में रहे, कोई बंदा नहीं बोलेगा। मैं तो कैबिनेट में बर्दाश्त नहीं करता, मैंने पहले दिन ही कह दिया था। ये दरेशक का लड़का जो है, बाप मेरे साथ है, जाके तो बैठ के तो बकबक शुरू कर दी कैबिनेट। मैंने कहा गेट आउट, निकाल दिया उसको, इस्तीफा दिया। मैंने कहा आज ही मंजूर कर लिया हमने। इस तरह नहीं होना। इमरान खान ने जो कुछ जलसा में कहा, परवेज़ इलाही को कितना बुरा लगा, सुनिए ज़रा। और क्या कहा, बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे? उस वक्त क्यों खामोश बैठे रहे, ये भी सुनिए। बुरा लगा उस वक्त, मैं इस वजह से बहुत सारे लोग थे, मुझे अकेला टाइम नहीं मिला। मैं बिल्कुल नहीं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे मोहसिन है, मोहसिनों के बारे में हम नहीं बात सुनते। पहले नहीं सुनी थी, शरीफों के वक्त भी। तो बाकी तो ये अल्लाह ने दी है यार। ये अगर देखो कुरान शरीफ में आप पढ़े ना, साफ तर्जुमे के साथ लिखा है कि जो चीज अल्लाह की तरफ से आती है ना, वो लेक हो नहीं सकता। चाहे इमरान खान हो, चाहे और कोई हो, चाहे शहबाज शरीफ हो,
چاہے نواز شریف ہو، لے نہیں سکتے، اور جب اللہ نے لینی ہے تو وہ لے لے گا اور ہمیں راستہ دے گا۔ پہلے بھی اللہ نے راستہ یہاں بٹھایا ہے نا۔ عمران خان صاحب تو مونس کو وزیر نہیں بناتے تھے، اور آئے دن جنرل فیاض نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، ہم اچھا، یہ پھر بڑی اہم بات اندر ہے۔ کرانے کی اچھا، جنرل فیض آپ کے خلاف سخت خلاف۔ یہ آپ نے سن لیا، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ پرویز الہی کس طریقے سے غصے میں آئے، اشتعال میں آئے، عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو دھمکیاں دیتے رہے۔ برا بھلا اسی کو کہتے ہیں جس طریقے سے پرویز الہی نے جو کچھ کہا۔ وہ اتنے غصے میں کیوں آئے، اس کا اظہار بھی ان کے انٹرویو کے دوران ہی ہو گیا۔ نہیں یار، باجوہ صاحب سے کیا پوچھنا تھا؟ وہ کہتے ہیں آپ ساتھ بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں عمران خان کے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اچھا، کل رات پریس کانفرنس کے بعد رابطہ ہوا رات کو؟ ہوا، بس ہوا ہے۔ جی، تو آپ نے سن لیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، اور وہ رپیٹ پرویز الہی صاحب نے خود یہ تسلیم کر لیا۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل صاحب ہمارے محسن ہیں، تو عمران خان کیا چودھری پرویز الہی کے محسن نہیں ہیں؟ 10 سیٹیں ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 6 دن کیوں دے دیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کوئی فائلیں بھی نکالنی ہیں، سامان بھی سمیٹنا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ 12 دن کم از کم دے دیے جائیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، 6 دن۔ اپنے انٹرویو کے دوران تھرو آؤٹ پرویز الہی یہ زور دیتے رہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے، کیونکہ 99% لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹینیو کریں۔ مریم نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بڑی لیڈر ہیں، وہ سمجھدار ہیں، دانشور ہیں۔ شہباز شریف کے مقابلے میں نواز شریف کو انہوں نے کئی درجے بہتر لیڈر قرار دیا، لیکن ساتھ یہ ضرور کہا کہ نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں اگر ہم پاور میں ہوئے، اگر میں وزیر اعلیٰ ہوا تو پھر ہم ان کو بتا دیں گے کہ 25 مئی کو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، کم از کم ہم اتنا تو ضرور ان کے ساتھ کریں گے اور ان کو لگ پتہ جائے گا۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ ہم کسی قسم کی انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے، لیکن نواز شریف کے حوالے سے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ انتقام سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے۔ انتقام کس کو کہتے ہیں؟ انتقام اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو آپ اس کا بدلہ لے لیں۔ انہوں نے ہمیں جتنے ہم نے وزیر کے، بلکہ پیپلز پارٹی سے زیادہ وزیر بنا دیے۔ آپ کو اس نائب بندے وزیر کو اعظم بھی کریڈٹ بنایا جاتا ہے۔ آپ کو بھی تو نائب وزیر اعظم بنایا تھا۔ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس بندے کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ زرداری صاحب شہباز کی شریف بات میں کر تو رہے ہیں۔ مجھے وہ اسپرٹ نظر نہیں آتی۔ شاید کوئی نواز شریف میں یا مریم بی بی میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ سپارک ہے کہ سیاست کے حوالے سے اس کا پوائنٹ آف ویو اور وہ چیزوں کو فورسی کرنے کے اہل بھی ہے اور قابل بھی ہے۔ سچی بات ہے، چاہے ہماری مخالف ہوں یا پی ٹی آئی کی مخالف ہوں، میری مخالف ہوں، لیکن میں اس کا اس لیے احترام کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہے یہ چیز۔ ایسا چودھری پرویز الہی ایک طرف عمران خان کو اپنا محسن بھی قرار دیتے ہیں کہ یہ جو وزارت اعلیٰ ہے یہ عمران خان کی طرف سے ہمیں تفویض کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، عزت اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اپنے وزیر اعلیٰ بننے کا کبھی وہ کریڈٹ عمران خان کو دیتے ہیں، کبھی کسی اور کو دیتے ہیں۔ جنرل باجوہ کو وہ اپنا محسن سمجھتے ہیں، بلکہ جنرل باجوہ کو نہیں، پوری فوج کو اپنا محسن قرار دیتے ہیں۔ وہ ماضی میں بھی لے جاتے ہیں، ماضی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی سمری پر سائن کرنے کے باوجود اسمبلیاں توڑنے سے انکار کر دیں گے؟ میں نے ان کا پورا انٹرویو سنا ہے، دیکھا ہے۔ میں نے جو تاثر لیا ہے کہ پرویز الہی اسمبلیاں توڑنے سے کسی بھی صورت میں انکار کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ عمران خان کے خلاف بولے ضرور ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، کچھ دھمکیاں بھی دی ہیں، لیکن وہ اسمبلیاں توڑنے سے انکار کرتے ہوئے کسی ایک لمحے پر بھی نظر نہیں آئے۔ ایک اور بھی انہوں نے انکشاف کیا جس سے عمران خان کا بڑا پن بھی نظر آتا ہے۔ پرویز الہی نے کہا
کہ समरी पर साइन करके मैंने 1 महीना पहले इमरान खान के हवाले कर दी थी। परवेज़ इलाही ने तो इस बारे में कभी बात नहीं की। इमरान खान से 1-2 बार सवाल भी किया गया था, लेकिन इमरान खान ने एक मौके पर भी ऐसा नहीं कहा कि परवेज़ इलाही ने समरी साइन करके मेरे हवाले कर दी है। ये इंकशाफ, ये राज खुद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू के दौरान फाश किया है। परवेज़ इलाही ने जो कुछ अपने इंटरव्यू में कहा, कुछ लोगों की तरफ से इसको मुनाफकत भी कहा जाएगा, कह भी रहे होंगे, लेकिन एक तो वो असम्बलियाँ तोड़ने से इनकारी नज़र नहीं आ रहे, दूसरे उनका मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने का भी कोई इरादा उनके इस इंटरव्यू से ज़ाहिर नहीं हो रहा था। लेकिन जो कुछ उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जनरल बाजवा की हमायत में आते हुए कहा, इस पर चौधरी परवेज़ इलाही को भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था, एहसास करना चाहिए था। उन्होंने बुज़दार के लिए कई बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उसको शर्म नहीं आती। हम यहाँ पे ये तो नहीं कहते, लेकिन इसके करीब करीब उनको ज़रूर कहा जा सकता है। परवेज़ इलाही का और मुनस इलाही का अगर यही रवैया रहा तो नाजरीन, क्या इमरान खान इन लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको सीट एडजस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इनको एस्टेब्लिशमेंट का साथ हासिल करने की है। परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि हमारी फ़ौज के साथ बात हुई है, हमने जो कुछ फ़ौज ने हमें कहा, हमने इमरान खान को ईमानदारी से बता दिया कि वहाँ पे क्या बात हो रही है। उन्होंने सूडान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जितना जिसका मैंडेट है उसको वो पूरा करना चाहिए। अगर असम्बलियाँ टूटती हैं और इमरान खान अपने बयानिए से पसपाई इख्तियार नहीं करते तो इसका कितना नुकसान हो सकता है, ये परवेज़ इलाही की तरफ से कहा गया कि उन्हें ये फ़ौज ने कहा था। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इनको जनरल बाजवा की तरफ से फ़ोन नहीं आते, बल्कि वापडा हाउस से फ़ोन आते हैं। इस बयान को मद्देनज़र रखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही शायद इमरान खान को डराने के लिए, खौफज़दा करने के लिए अपनी तरफ से कुछ बातें बता रहे हैं फ़ौज का नाम लेकर। परवेज़